मुलाच्या तोंडान तो अमूल कॅन हीट जाल्लो. आमी वचोंक नासलेलो तो मरतलो. प्लीज म्हणटा मातशें कॅर घेया की कॅन गार्बेज कितें आहा तुमचें तें आसा रिसायकल करा मातशी गार्बेज. A lot of harm. Every year we rescue many animals. करचे कोणे आणि भोगचे कोणे असोच प्रश्न पडटा जेन्ना असले प्रकार मुखार येता. आजगांव वाठारांत घडिल्ली ही घटना. लोक आपलो कचरो आसा तो रितसर डिस्पोज करना, हांगा थंय उडयतात आणि ताचो त्रास मागीर निष्पाप मुख्या जनावरांक जाता. असोच एक घीचो कंटेनर जो वापरून तसोच उडोवन दिल्लो तो एका बैलाच्या तोंडाक अडकून ताका बरेच त्रास जाले. ताच्या तोंडाक बरीच दुखापत जाली. हो प्रकार लक्षात येताच वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा हांची टीम त्या बैलाच्या मदतीक धांवली. मात जर कचऱ्याची रितसर विल्हेवाट लायिल्ली जाल्यार हो प्रकार घडचोच नाशिल्लो म्हूण वॅकचे सदस्य म्हणटात. You might think this is a harmless can of ghee, and when I finish it, I'll just throw it out of the window. What harm is it going to do? Well, it's going to do a lot of harm. Every year we rescue many animals that have injured themselves due to carelessly discarded waste. We recently rescued this big bull in Asagaw with the help of our rescuer at WAG, Guru. So Guru, what happened when you went there? क्या हुआ? तेसा कितें जालें आमी रेस्क्यूक गेले सरान सांगलें म्हणून की एक बुलाच्या तोंडान तो अमूल कॅन हीट जाल्लो. तेका लागून केलें तो आमी वचोंक नासलेलो तो मरतलो आसलो. प्लीज म्हणटा मातशें कॅर घेया की कॅन जावं गार्बेज कितें आहा तुमचें तें आसागांवान मेन चड हें जालां की गार्बेज खूब जाल्या तुमी रिसायकल करा मातशी गार्बेज प्लीज. And I would request everybody, do remember the consequences of your actions will catch up with you. So don't be careless and let's keep our beautiful Goa clean and green.